Oh, welcome. Adi no sa nga vlogger liwat to. Welcome, welcome. Welcome to Guimaras Island. Hi guys. Yan naman, makaupo sa atong film. Ito na. Good morning. Good morning, ma'am. Register muna kami. Hello, registering. Registration muna. Surat na lula, kinig nakita. Isa lang. Lagay na 30. Isa lang. Tapos, Company, Glendahan Company. Glenda and all. 13. Ilang lalaki po? Pero lalaki. upat. Lima ngayon. Kaya di ngayon mo anak, kakalimtan mo nga lalaki. Hello, Miss Angel. Ilan yun nasa 25 to 30? Manghihinay kita panghihi. Manghihinay mga Tito, dua ka PWD. Wala po. Mag-rate At kayo. tulong ngayon. First time nyo dito. First time. Good.